Panatang Makabata. Bilang isa ka Filipino, ginakilala ko ang importansya sa mga kabataan sa sosyedad. Tungod sini, nagasumpa ako nga itibong, proteksyonan, respetuhon, kag atipanon ang kinamatarong sang tagsa-tagsa kabata, anuman ang duag sang iapanit, pagkatawo, relihiyon, kultura, estado sa pangabuhi, may kakulangan man ukon wala. Para masiguro ang kalipayan sang tagsa-tagsa kabata, nagapati ako nga dapat nila maangkon ang mga ini. Matawo kag makaangkon sa ngalan kag nasyonalidad. May listaran kag pamilya nga nagaatipan sang insakto. Nag-a-star sa lugar nga malinong kag may paghidait. May bastante nga pagkaon kag may ikaayong lawas. Maporma kag mapauswag ang mga abilidad paagi sa edukasyon kag pagpartisipar. May mga oportunidad nga maipalayag ang paminsaron, hunahuna kag balatsagon. May proteksyon kontra sa pagpang-abuso, katalagman, kag kapintasan kag Makipagbato kag mabuligan sang gobyerno sa tanan nga panahon. Sa bulig sang mahal na makaako, iniakon itaga sa akong tagipusoon, kag buhaton ang tanan na ini. Tungod ang mga bata ang paglaom kag sila magapauswag sang aton pungsod.